Guys, good morning. Meron kaming pizza today. Salamat sa Marcelo family. Shoutout sa Marcelo family, kay Ma'am Lisa, and kay Tatay Edong na birthday ngayon. Happy birthday, sir. Happy birthday po. Ah, Thank sige. you ma'am, thank you sir. Salamat sa pahanda. May pizza pa kami. Saka Thank si you so Sir much. Blue Fiesta. Sir Gerald. Sir Gerald, happy birthday, Sir Gerald. Binubuo na namin yung pesta nyo. So hello, shoutout to sa inyo and good morning sa inyo. Medyo marami tayong gagawin ngayon. Tapos follow nyo si Tatay Edong's vlog sa kanya. Ililink ko dito sa description. Tapos meron kasi silang, pati sa anak ni Ma'am Lisa, sa family nila. Good day po sa inyo and shoutout po sa inyo lahat. Yan po. Thank you po sa pizza. Pagdating namin, may pizza kami dito. Maraming thank you. Client namin yan si Marcelo family. So, close namin yan and supporter dito sa GTA Cars. So, maraming salamat po and thank you and God bless sa inyo. Ingat po kayo sa biyahe nyo mamaya sa Tanay. Maraming salamat po. Thank you. Happy Birthday. birthday.